trường chúc ចាខ្ញុំ trường chúc vô bay ចា rồi phi đã cho mùi ចាពីជិះជិះទៅចូលកម្មួយទៅ
this one. It's too hot. Okay. I think you should have one more. Just grab it. I don't want to touch your food. A little bit hot. Just grab it. And you want to try the sweet one also? Okay. Hai đi cho không? Và hai miếng kia sẽ anh và hai hot.